À Chiraz en Perse est née, il y a plus de 700 ans, une technique de marqueterie très fine appelée Khotam Karim. Cet art connut son âge d'or au XVIe et XVIIe siècle, très apprécié des rois et princes. Aussi, cet art s'est naturellement développé à Ispahan lorsque la capitale y a été transférée. Aujourd'hui, ces deux villes concentrent l'essentiel de la production de Khotam. Cette technique est très élaborée. Elle nécessite plusieurs étapes, réalisées aujourd'hui par différents artisans. Le principe est de partir de fines baguettes de bois, de cuivre ou d'os de chameau pour en faire des motifs géométriques complexes qui seront ensuite découpés en fines lamelles pour être plaqués sur divers objets, boîtes, cadres, meubles. La première étape consiste à fabriquer de fines baguettes de bois de 1 à 2 mm d'épaisseur et de 60 à 70 cm de longueur, très souvent de forme triangulaire. Des bois locaux sont utilisés comme l'oranger, le noyer, le peuplier. Un même bois peut être décliné en plusieurs teintes. À l'époque, pour obtenir des formes triangulaires à partir d'un carré, les artisans se servaient d'un gabarit avec une fente en forme de V. Ils y plaçaient la baguette carrée et limaient l'arête pour obtenir un triangle. Malheureusement, nous n'avons pas pu observer comment cette étape était réalisée de nos jours. Nous avons pu observer la deuxième étape dans une école à Chiraz et dans un atelier à Ispahan. L'artisan utilise les baguettes de bois taillées, des tiges d'os de chameau et de laiton pour former des motifs géométriques, souvent en forme d'étoile. Pour cela, il commence par coller quelques baguettes entre elles, bois, laiton et os mélangés, en les maintenant par une ficelle, formant ainsi un premier motif. À ce dernier, il vient coller d'autres baguettes pour obtenir un motif un peu plus grand et plus complexe. Il peut ainsi combiner plusieurs motifs simples entre eux, répétant ce processus jusqu'à obtenir le motif voulu. Par centimètre carré, on peut ainsi avoir une centaine d'éléments. À la fin, il obtient une barre de motifs, souvent en forme de losange de 4 à 5 cm de large et de 60 à 70 cm de long. Nous avons dû aller dans la banlieue d'Ispahan pour observer la troisième étape,
qui permet d'obtenir des bandes de plaquage à partir des grandes barres de motifs obtenues précédemment. Pour cela, la barre est coupée en morceaux d'environ 8 cm, qui sont ensuite encollés, mis côte à côte et pressés entre deux fines planches de bois. Le tout est ensuite mis dans une presse préalablement chauffée. Après séchage, l'ensemble est découpé à la scie à ruban en bandes de 1 mm d'épaisseur. La quatrième étape est celle que peuvent voir les badauds dans certaines arrière-boutiques ou ateliers des bazars de Chiraz et Ispahan. Quant à nous, nous avons pu admirer ce travail dans 3 ateliers de Chiraz et Ispahan et dans l'école Sadat. Elle consiste à coller les bandes de plaquage sur différents objets, boîtes, cadres, jeux de backgammon, support pour le Coran et plus rarement des meubles. اول از همه خوش آمد میگیم به مهمان خارجی عزیزمون. خیلی خوش آمدید به ایران عزیزمون. منم آرش هستم. مدت 26 سال هست که این شغلو دارم به صورت دائم. حالا البته ما هر چیزی که کار بکنیم نمیشه به خودمون بگیم استاد حالا چیز بلدیم، ولی خب به صورت حرفه‌ای دنبال کردم. از بچگی هم داخل این کار هستم. شغلم خیلی خوبه، دوست می‌دارم شغلمه و
این شغلیه که به قول معروف گره خورده، شغل ایرانیه. این خاتم تشکیل شده از استخوان، مفتوله برنجی، چوبای رنگی. ما از هیچ به توانایی همه چیمون رسیدیم. یعنی از چوبایی که استفاده ازش نمیشه به صورت چوبای رنگی در بردیم، تو پاتوله بزرگ جوشیده میشه، اینا رنگ میشه، نخباری میشه. همچنان استخوان نه همش برش داده میشه، نه همش به صورت شکل هندسی کنار دست همدیگه پیچیده میشه، به صورت لوز در میاد. بعد اینا رو قطع میکنیم، بعد اینا مرحله داره، برش میخوره، کنار دست همدیگه سوار میشه، لوی دستگاه تنگ میره. بعد از 24 ساعت هم که اینا داخل تنگ موند خوش شد، بعد با دستگاه به نام اره خاتمباری برش داده میشه که ما الان به صورت این نوار هست که تشکیل شده از استخوان، مفتوله برنجی، چوب رنگی، که بعد دیگه به صورت نواره رو کارامون کار میکنیم به شکل صورت هندسی. البته حالا این خیلی مراحل داره، من حالا یه جورای سطحی براتون گفتم حداقل که شناخته بشه. البته ما از هیچ به همه چی رسیدیم تو این شغل خاتم سازی. شغلم هم دوست میدنم، شغلم هم راضی هستم ازش، الهی شکر، الحمدلله. بداخل